بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا میرے اللہ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ مجھے پیسے ملیں۔ صبح گھر سے نکلتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مستریوں کے ساتھ کام کرتا ہے، یا خود مستری ہوتا ہے یا پھر اور کوئی ٹیکنیکل کام، کسی نہ کسی کام کے اندر وہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ صرف اس کے پیچھے اس کا مقصد ہوتا ہے پیسہ۔ پیسے کے بغیر انسانی زندگی چل نہیں سکتی، یہ ایک فائنل بات ہے۔ پیسے کے بغیر انسان کی زندگی چل نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے سب کے نبی اور نبیوں کے امام اور پوری کائنات کے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا۔ جو غربت ہوتی ہے یہ انسان کو اس مقام پر لے کر چلی جاتی ہے جہاں سے انسان غلطی کا آغاز کر لیتا ہے۔ وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ مجبور ہو کر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس انسان کے پاس اگر اللہ پر پورا مکمل بھروسہ ہو تو وہ انسان ایسا ہوتا ہے، وہ اپنی جان کو ختم تو کر سکتا ہے لیکن غلطی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ لیکن سب مسلمان اتنی استقامت تو ہے نہیں، اتنی مضبوطی تو ہے نہیں، لیکن جو کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ان کا تھوڑا سا ایمان اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ جب مصیبت آتی ہے یا کوئی مشکل آتی ہے یا پیسے کی کمی آتی ہے تو کچھ نہ کچھ غلطی کا وہ مرتکب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی کامن چیز ہے، دیکھ لو۔ لیکن میں آج آپ کو ایک بات ضروری کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی محبت سے پیدا کیا، لیکن انسان ایک ایسی چیز ہے جو انسان غلطی کر سکتا ہے، وہ غلطی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ تو جب انسان غلطی کرتا ہے تو پھر اللہ نے اپنا در کھولا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے رحمت کا۔ تو وہ جب اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، استغفر اللہ کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کا خاصہ ہے، یہ میرے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ان کی ذات ہے ان کی، کہ وہ جب انسان غلطی کر کے میرے اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے تو میرا اللہ فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، میرے بندے نے غلطی کی ہے لیکن دیکھ لو وہ معافی مانگ رہا ہے۔ تو جب وہ معافی مانگتا ہے تو میرا رب اسی وقت اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیسہ جو ہے وہ
समझ नहीं आता कि हमने कैसे जमा करना है, कैसे हासिल करना है, उनके लिए एक ऐसा वजीफ़ा है। और जो लोग तरद्दुद कर कर के थक चुके हैं, कोशिश कर कर के थक चुके हैं, क्योंकि हर आदमी की एक स्टेज होती है मेहनत की, तो मेहनत करता है लेकिन उसको फल नहीं लगता तो मायूस हो जाता है, बैठ जाता है। लेकिन मेरे रब का दर वो है, जो मायूस होता है वो जब अल्लाह के पास जाता है, अल्लाह पाक उसकी मायूसी को ख़त्म कर देते हैं। तो वो कौन सा तरीका है, कैसे पता चले? अल्लाह ने उसके लिए अर्श बरीन से कुरान नाज़िल किया अपने नबी पर, और उसके अंदर सारा इल्म, इस पूरी कायनात का इल्म उसके अंदर रख दिया। और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने यही तोहफ़ा अपनी उम्मत मोहम्मद जो है, आपकी उम्मत जो है, ये जो पूरी कायनात है, अल्लाह ने ये जो तोहफ़ा अपने नबी को दिया, तो ये नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में तकसीम कर दिया। तो तरीका क्या होगा, कौन सा वजीफ़ा है? लोग बंदों के सामने झुकते हैं, बंदों से मांगते हैं, ये ज़रिया है। लेकिन जितने इस कायनात के अंदर इंसान अल्लाह ने बनाए हैं, 40 गुना इनसे ज़्यादा तादाद जिन्नात की है। जिन्नात जो है, इनमें मुस्लिम भी हैं, काफिर भी हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी जिन हैं ना वो मुसलमानों में हैं ना वो काफिरों में हैं, दरमियाने। जैसे मुसलमान बंदे हैं इसी तरीके से वो भी हैं। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इससे मुराद ये है कि ये भी सेम ऐसे ही जैसे इंसान अल्लाह की इबादत करता है, ऐसे ही जिन्नात भी मेरे रब की इबादत करते हैं। तो जुमे का दिन ख़ास एहतमाम होता है जिन्नात का। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, जुमे के दिन आपने कोई भी मीठी चीज़ लेनी है। जुमे के दिन आपने कोई भी मीठी चीज़ लेनी है, लेकिन नमाज असर के बाद, और उसके ऊपर आगे कम अज़ कम 3 किलो रख दें। 3 किलो चीनी हो या 3 किलो कोई भी मठियाई हो, मिठास वाली चीज़, मीठी चीज़, उसके ऊपर अपने नबी पर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, और फिर सूरह जिन को 1 दफ़ा पढ़ें। फिर आखिर में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जिस चीज़ की तलब है अल्लाह से मांगनी है, और फिर इन जिन्नों की ड्यूटी लगानी है, जिन्नों की। और कैसे मुमकिन होगा? आपने उस मीठी चीज़ जो है उसमें से 1 किलो जो है वो आपने कब्रिस्तान में रख देनी है, फेंक देनी है। लेकिन जब कब्रिस्तान में जाएंगे तो फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखना, उधर ही फेंक दें। वो खाएंगे, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, अल्लाह की मखलूक है, वो खाएंगी, आपको नज़र नहीं आएंगी। अगर पीछे से कोई आवाज़ आए तो पीछे मुड़कर देखना भी नहीं। और बाकी जो चीज़ें हैं मीठी चीज़, उसमें से छोटे छोटे बच्चे, कोई यतीम आ जाए, फ़कीर आ जाए, उसको दे। बस असर के टाइम आपने ये अमल करना है। जिस चीज़ की तलब है, हसरत है, पैसे जितने चाहिए, रात के अंदर या रात गुज़रते ही आपको वो पैसे जितनी तलब है वो आपको मिल जाएंगे। ये अमल बड़ा ख़ास है और बड़ा आज़मूदा है और बड़ा मुजर्रब है। अल्लाह ने सूरत जिन के अंदर, कुरान के अंदर बड़ी ताकत रखी है, और इस कुरान की ताकत जो है इसके अंदर नूर है। तो इसको आजमाओ, ये बहुत पावरफुल वजीफ़ा है। और देख लेना, जिन्नात आपके घरों में वहाँ से रिज़्क़ लेकर आ जाएंगे, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।